हे माँ के जाने माँ के गुटियासी के जाने माँ के गुटियासी के जाने माँ के गुटियासी हे माँ के गुटे माँ के जाने के गुटे माँ के जाने माँ के गुटियासी हे मोर कबाट करछे ठक 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 हेमर घर गुस्सा हेमर घर गुस्सा हेमर घर गुस्सा घरे नहीं न छाती करछे धक मन घर गुस्सा घरे नहीं न छाती करछे धक अरे बिसन में आला जुगिया नहीं थे कंदम बाबू गो नहीं थे कंधा तार घर नहीं थे किरंत सो कथा टिका कटा तार घर नहीं थे किरंत सो कथा टिका कटा अरे बिसन में आला जुगिया नहीं थे कंदम बाबू गो नहीं थे कंधा हे तार घर नहीं था किरंत सो कथा टिका कटा तार घर नहीं था किरंत सो कथा टिका कटा ए राम बोले जो चपला जाने है पर बग 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 हे राम बोले जो चपला जाने है पर बग 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 हेमर घर गुस्सा हेमर घर गुस्सा हेमर घर गुस्सा घरे नहीं न छाती होचे धक धक मन घर गुस्सा घरे नहीं न छाती करछे धक धक चिनो नीलो हे हमर घर के गुडी हसने माई में मुडा खुचो जो टिके तको नागा पत्रिका से बोलो बनी हां जो जो जे नागवा बाबू माने हां हवो केनु आइता बोले छे आमे हां हां गपापुरु 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 बोले नाही हेगो बाबू गपापुरे तो सबे हमर चिन्हर जोना हेले का करु आइछ गपापुरु जे तुम का के चिनी चटी कहत हे गा खुलिटा या को हमर लुगबा गपापुरे कहा के जानी छ गा खुलिटा या को सबे हमर लुगबा तुमे कार करु आइछ नहीं पर ना धरले जा कहा के जानी छ तुमे समकु जानी छु हेले तमे कार करु आइछ आगो ओ मुई से जोसोदार पिलागो जोसोदा मोर नानी हेबे गो मोर नानी आ मोर नानी जोसोदा मौसी बोले मासी बोल जे बाबू गो मौसी गो तोर बापा केनता है जन गो मोर बापा के कहना देई छ जी हेतु थी सिखा लड्डू खासन तोर बापा बेसी लड्डू लड्डू हेटा तो भूली नहीं बेरमे सते गए तमर बहू के कहबा जा कृष्ण आसी जन कह बाबू आइचन बोलमी बहुला काहे बेलेलो ए से माने परे गोपपुरु कृष्ण से जो वालु चिनो नीलो इतनी सारा तेरे कृष्ण भगवान हमर घर के कहीं आए बेलो तमे काना भाभी तेरे विश्वास कले कहत हां मते तो हेंता न बोए ना जे भी हेंता बोले तमे कृष्ण भगवान बोली विश्वास करबो के हां
চিনো নিলো तुमको আর কাকা বলেলে मी गोपापुर आइके और मन्ना कृष्ण बोले तमर बहू के कहि देबो जो बोले হেনতা বইলে সত্যলো বনি চিনো নিলো আসো তো গোটে কথা কহিমি দেখো আমার ঘর তো কি নাই ন আর এতে নিসারা তো যে হেমনে আবে বলে আমি কেনার ঘর কি ঢুকা মাইলা হেনতা করমা যে বাবু গো আগো পিলা আমার ঘরে জানিছ কি হেন নামে অবলা দুইবলা দুইটা নারী অছু হেলে আমার ঘর কে তিন সারাতে কাহি আইছো বলুছে তুমি দুহে কে আমি দুহে हाँ হেনতা নাইছে গো পিলা রোজা ঘরের পিলা হই গ্রেনতা হীন কাম নাই করবার কথা জানিছ ना वो रोजा घर पिला है बोली हंता काम नहीं करे बोलछो जे रोजा घर पिला बोल के भोटा के नहीं बाहर न ভোটাকে বাহার কি মনা করছে ভালি পরর ঘর কে ঢুকবো যে তুমি ভলে বলবে কে घर के आनु কেনটা পরের ঘর কত মুটকে লাজ লাগবার কথা মাইরা কেন তোমার নিজের ঘর গো নিজের মামু কেন তোমার মামু ঘর চন্দ্র সিংহ এ মান ননিলো দেখো কার ঘর কে আইছো বলুছো चंद्र सोना চন্দ্র সিংহ चंद्र सोना तमर मामू बने दिले पुखरा हाथे घर হে গাই খাই ছকে গুপচুপ খাউতিলে सते জ বুয়া তোমার মাই ঘরে অছন বইলি का बोले तापरे জ পেটে করে খাবো বইলি सते পেটে হেবার তো খাবনি বলি তো নেই আন্দা নেই एकला नहीं बाबू गो তুই লুকা যা বলে তুই হেনতা কা গো পিলা হিমা ইটা কাত চলন পিলা ইটা কাত চলন পিলা রাতি আবার বয়েছরা কালিয়া ফেরি যারে কালিয়া ফেরি যারে হেমা বেজাইছি বেলা নেই লুকে পড়ি জিমা ধরা কালিয়া ফেরি যারে কালিয়া ফেরি যারে বাবু গো গো পিলা আমার কথা টিকে হলে বুঝবো কা বলছে হেমা ইটা কাত চলন পিলা ইটা কাত চলন পিলা রাতি আবার বয়সরা কালিয়া ফেরি যারে কালিয়া ফেরি যারে হেমা বেজাইছি বেলা নাই লুকে পড়ি দিমা ধরা কালিয়া ফেরি যারে কালিয়া ফেরি যারে ননিলো আর গোটা কথা জানছো বিছা মন্ত্র নে জানি কইছে সাপর দুলে হাত দেব বলে কেন খাবে আনিছো আগে হে দুলকে হাত ঢোকাবার তো আমি জানি হ্যাঁ বাবু গো হেনতা নাইছে গো পিলা আর দেখি করি সরক জনরে তুই বাকি নাই কর মন হে বনালো হদলে ছুইরে বনাহি জীব তুই দেখি করি সরক জনরে তুই বাকি নাই কর মন বনালো হদলে ছুইরে বনাহি জীব তুই তঠানে মন আরু তনেইন তঠানে মন আরু তনেইন ফেরি যা তুই ভমরা কালিয়া ফেরি যা রে কালিয়া ফেরি যা রে
আমার ঘরে জিবে কিনি পছরে দেখো তো জি আগো বাবু ও তুমি আমার ঘরু ফিরি জনগো তোমার ঘরু হ্যাঁ মুই দহি আর মুই নেই খাবার তক নাই যো তোমার ঘরে মতে হেমলেই দেলেবি নেই যায় তোতলা পান ঝিটমু তোতলা পান জিতবা বলে বরফ লগে হেগ রে লকা গুড় লকা গুণ যদি জিত বলে জরি সিল হেমি সবু জানিছ হ্যাঁ নাই বলিছ নাই বলুছ চিনো নিলো যদি আমার ভান যাইতে আমার কথা মানে কেতে বেলু পলাতে না মায়েরা কেন চোঠেটা জামে তো জানি নি পারবালো বনি হ্যাঁ আর গুটে কথা কথা ইনা আমার মা বহিন মানে অছ অছন যাহার প্রকৃতি খারাপ থিবা নেকা তার নজর সবুরে টেনা থিবা কামেলা যাহার প্রকৃতি খারাপ থিবা তার নজর সবুরে টেনা থিবা সেটা ভগবান হো কি মনুষ্য না গো ই ভগবান আগ দেইছে ই আগ লুমে কি চালবার লাগি হেনতা নাই সে গো পিলা না গো এটা কেন ইনে আমার মা বহিন মানে সেমনে হেলা কইবে যে এটা কেনে গুড়ে ন্যায় কথা কহত ঘরে দুইটা যদি নারী থিবে অজনা পুরুষটা যদি ঘরকে আবা কে ঘরকে ঢুকাবে কহত না গো তোমার আঁখি কি রই জায়গা কাহা লাগি কি তোমার ই আঁখি কা কি ই নিজর ভঞ্জা কে চিনি না গো মার ভাঞ্জা শুনা তো নইলো চিহ্না না কে জনানি আর জনহ পুনেরা মাই মাই দেখত ভণজা মাগো আমার ভণজা কা ভাঞ্জা গো তুমি পয়সা দেবার ছাড় কা ভাঞ্জা তুমি কহনু এতে নিসারা দিয়াবো সিনমিতা মুস্কান আর সে গৌরব হের তার কামনা লাগি তামে ভগবান কসা তুতি কর্মা কাণ জানিছ সেই ভাই মানকু সে ভুনি মানকু সদা সর্বদা ভগবান তাকর ঘন্টা ঘুরে খেতে বলন বার সেই বাবা চরিত্র দেব তাঙ্কর সুদৃষ্টি তাকর উপরে পকে রখিতন্ত বলন বার তাঙ্ক চলা পথরে পুষ্প গোষ্ঠী বলন বার তাঙ্ক সহ পরিবার সদা সর্বদা খুশি মর রহন্ত বলন বার আউ থরে যে শুনत গো মই তোমার কথারে বিশ্বাস নাই ন ডাউট মই ডাউট লাগুছে মতে ডাউট করু ছকে হ্যাঁ ডাউট লাগুছে টেস্টর আনো টেস্ট করো করেন্ট আছে কিনি দেখো জি ননি গুটে কথা লো আগো মাই টেস্টর আনো করেন্ট আছে কিনি দেখি ছিয়ে দেখো হেনতা নাই সে আজি আমি সাক্ষী নি रहू এতে মোর মা বহিন মানে সাক্ষী রহবে আগো जहां पर नहीं दबाबो स्प्रिंग फिक्सिव है ঠিকলে কাহে বা আজি মোর মা বহিন মানে অছন কা বলছ জানিছ ননিলো শুনা তো যার মহান মতি ইজ্জত থিবা নিকা পদে কথারে পলা আর যার ইজ্জত নি থিবা নিকা তাকে যেতে কর কহলে বি ঘরু নেই বাহারি কর যায় আজি তুমি মতে তোতলা পান ঝিটলে বি नहीं जा আজি নাই যো ননিলো যার ইজ্জত নি থিবা তাকে ইজ্জত দিগর কহলে লাভ দেবা দেবা কে ননিলো তাকে কা করবা কথা জানিছ मोर इज्जत नहीं न হ্যাঁ হেতি লাগে তো কহুছো তাই কা করবা জানিছ बोले मैं नहीं पिनी বস্ত্রর ইজ্জত নেই থিসি তোমার ভাষার ইজ্জত তোমার ইজ্জত থিসি না থিসি बोले तुमको हुर्री का হুড়া কেনে হুড়ো আমি এতে অপমান করুছু আমার ঘরকে কাহি আইছো আমি তো বলা দুই বলা নারী অছু আমার ঘরকে কাহেলা যাইব তুমি এতে নিসারা তিরে তার বাহারা বি আমনি না অমানতি করে আমার কথা মানি করি না তোমার কা ঘর মোর মামু ঘর আমি জনতা হলা জিমু বলুছো ননিলো मोतिला बोले दीदा বলি দিদা যে ননিলো ইমানকর যুগে যুগে কথা আছে কে ভরসা করবা ইমানকর যুগে যুগে কথা আছে কে ভরসা করবা जुगे जुगे হ্যাঁ का कथा गो কা কথা জানিছ আশি সত যুগরে আনুষ্যর উপরে আশি সত যুগরে নুষ্যর উপরে প্রহ্লাদ ছলে হরি আর হিরণ্যসুরর রকত পিলু বুকুকু তার বিদারি मर रकत खाऊ ননিলো রকত খা বলে বি চলবা হ্যাঁ সে হিরণ্যসুরকে মারি গো তার রকত খাইলে পতলা দেখো তো পতলা কাম করছে সংসার তা জানিছ হেতি নুহে কা সে রকত খাও হেতি নুহে কা সে রকত খাও গো কেতে মারুছু ভাউ গো কেতে মারুছু ভাউ ত্রেতা যুগরে কা করছে জানিছ আর ত্রেতা যুগরে আর
সবরি গৃহরে হাতে তয়া যুগরে সবরি গৃহরে অতিথি হই রহিলু আর চাকি চাকি ফল দেলা সে সবরি ওইঠা তার খাইলু এঠা খাও তুমি চিট কেলা লাজ লাগবার কথা রোজা ঘরের পিলা ননিলো পোলা তো বলে নাই জানিছ সে সবরি কেবে কাঠিনি করে ভলসে মুহুনি ধুয়ে হেলে সে সবরি কাঁ করতে জানিছ রাম মহাপ্রভু পরে আইবে যে কাঁ করতে জানিছ যে বনস্থ গজি করে ফল তুলিতিলা কেন ফল মিঠা লাগবা কেন ফল কষা লাগুতবা কেন ফল পিতা লাগুতবা লে খাই খাই করে থুতিলা হেলে এড়ে ভুক মরিয়া লোকটা এটা জানি না তার ওঠা নিগা খাইতি বাবু ওঠা নাই খাবার হে পছে লাইন ধরলা লোক বহুত কথা কহসন গো ননিলো হেতি লাগি সংসার কাম করছি মগো জানিছ ওঠা খালি পেট পুরো পেট পুরো যে নিন্দা বদনাম কানা আছে হেতি নুহে কাছে ওঠা খাও হেতি নুহে কাছে ওঠা খাও গো কেতে মারুছু ভাউ গো কেতে মারুছু ভাউ ননিলো সত্য ত্রেতা এটা আমার মা বহন মানে বেশ শুনুছ সত্য ত্রেতা গলা দ্বাপর যুগরে কাঁ কোছা জানিছ ননিলো হাত দ্বাপর যুগরে আর যোগী বেশ ধরি হাত দ্বাপর যুগরে যোগী বেশ ধরি কন্ন রাজা দরে গলু আর একইর বেলা পিসিকে সোনার মাংস কো তার মাগিলু ছি ভগবান লজ্জা টিকে লাগবার কথা এ অন্য কাড়িলু কো সঙ্গুনিয়ারে ভগবান হি করি কাম বলছ জানিছ ননিলো কন্ন রাজা হচ্ছে মহাদানী আহা হে দিনে কন্ন রাজাকে দ্বারকে জিথরি মানে ভিক্ষা মাংবা লাগি ননিলো যদি জনে ভিক্ষা মাগি যাଉଛି কানা মাংবার কথা ধান চাউল কি টাকা পয়সাই খাবা টঙ্কা পয়সা মাংবার কথা যদি গুড়ে ভিখারি ভিক মাগি যাଉଛି তাকে হাতি জিনিস দরকার হেলে এমনা কানা মাগি দিলে কন্ন রাজা জানিছ যে কন্ন রাজাকে মাগি দিলে তোর গুটে বলি পিলা জান আছে একই রবেলা বেশি কেসন তাহাকে মারি কই তার মাংস মতে যে আমি খামি বলতিলে কেনটা পাপি মনুষ্যরে দেখো তো এমনি কাম করছ মাগি খেয়া বল না গো কাজে তে নিষ্ঠা করো নিস্তা নেই গো পিলা আমি পর আমার প্রকৃতি আছে পহলা সূত্রে কহেমু তারপরে টুনে কহেমু নি হেলে আমার অস্ত্র দেখাম আগো তুমি नहीं बोल सको फिर हां बोलसो যে বাপ ননি মকরল তো ননি লো কাহি জানিছ হেতলে মু কাম করছান গো হেতি নুহে কাছে মাগি খাও হেতি নুহে কাছে মাংস খাও গো কেতে মারুছু ভাউ গো কেতে মারুছু ভাউ तमे हेले साखी रखो पिला सत्य त्रेता द्वापर ई जुगे जते महान काम नि करी ई कली जुगे आर न बहुत बड़ काम करी छ भल काम करछि आर बहुत बड़ काम करते काटले जाइछो हे कली जुगे हे भगवान कोले बोली करी आज ई कली जुगर पुरुष माने हे काम करू छ भल আছে ई कॉलेजटा भल लागछ मते का करछ जानि छ का करिছে मामू गो जानले तमरो होश उड़ी जाबा जानि छ मार होश আগো ই কলি যুগে মে কা কোনে গো का करी छ अरे कली जुगरे जगन्नाथर परे अरे कली जुगरे जगन्नाथर परे आ लक्ष्मी घोड़ाई देलो আর 12 বর্ষ যায় অন্ন ন পাইনো আর দীর্ঘিকা হই ভুলিলু
যেতে বেলা বড়দেউল লক্ষ্মী কে বাহার করে দিলি সমস্ত মা মানে আমার গুরুবার দিন মানবসা গুরুবার দিন লক্ষ্মী পুরাণ পড়ুছ লক্ষ্মী কে জগন্নাথ দিনে বাহার করে তাকর ঘরু কাথিলে জানিছ গুটে কথা আছে যেবে ন দেখিব দুই নয়নে আর পরতে ন জীব গুরু বচনে ইমনে কা করতিলে তাঙ্কর দাদার কথা মানিকে লক্ষ্মী কে ঘরু বাহার করে দিতিলে तेरे को इनको संसार काम से आनी छो बाबू गो हे तीनू है कहां से महाजी झाड़ू हे तीनू है कहां से महाजी झाड़ू गो कहते हे मारू छु भाऊ गो कहते मारू छु भाऊ कृष्ण महाप्रभुर बाबा दादी कहमा ने क्या सकाल पाई करे बेलु दिगरे बिनेश्वरे सत्यत्र तो या द्वापर कोली तो सारी देलो हां आर केन खाना আছে आर भी আছে गो हेले एतकी हमको जवाब देबो आगो काहे लागो सेती लागि गुडे हमर गणेशर ढुलिया बहुतले गुडे कथा हैं नारी के न जीवु परते पिटिबु छरीबा पजंते जदी करबा अकुर बुकु लगाई देबो दसरा कुकु दूसरा मास 10-12 फट कुकु जदी करबा कुई काई आदरी देबो सुका भाई कर जे सुना गुडे कथा नारी की केबे सान बोली नि भापो पासी पकाल देला सुरे सुरे मुसा मरा में से गोर सुरे देला पवन के तेला सुर भी नहीं पो नारी माया कोई नहीं पाया এটা তো জানো जो भी पाया थोड़ा थोड़ा पाया कलाहंडीर बाबा पाया बुझास वो लेके बड़ा अच्छा लगा हां इपरी वीडियो वायरल है हमको भी मालूम नहीं वीडियो नहीं देखा है हां तो बाबू मत क्या बोले ती रकत खाऊ ती महाजी छाड़ू ती मैठा खाऊ माजी छाड़ी छुगा प्रमाण देना छोट दादी के धर उठबी ना मैं काहे है ना जो मैठा खाई दिले गो कह गो तमर प्रमाण तमेस ना देबो ठंडा है ना सुनो कह मिता भाबा रसिया रे भावग्राही ए छाड़ दे आगो मई हां भावर बंधन बास चंदन बाबा बंधन बास चंदन भावर बंधन बास चंदन तुम्हें गो कह गो मिता मजर चलिया रे भावग्राही तोर सामान हिटी जवाने सरबो करा है जे ये सुनो काहे छे मिता मजर चलिया रे भावग्राही बाबर बंधन बास चंदन बाबा बंधन बास चंदन बाबर बंधन बास चंदन मैं गो हां गो मिता मजर चलिया रे भावग्राही मिता मजर चलिया रे भावग्राही मैं गो हां गो मैं ओठा खाऊ मा ओठा खाओ बोले भिड़ी पड़ी गेला তোমার কানে জোড়া তেল দিও আর শুনো जोड़ा तेल नहीं गो हमें तो सुसो तेल दसो আবে সবরি র ওইটা খাইলি শ্রী বস কইটা হৃদয় তু তাই মুই হস্তি না গমিনি কুরু পাণ্ডব বিবাদে তোমার বহু কা বলু যে का बोली छ ছি মা পর ওইটা খাও গুটে মর্যাদা পুরুষ রাম ভগবান हां हां গুটে ওইটা খাবে কা हेले का ले खाइबा हेले केन कारण जे टिके काने सुनो हां सुनो মা মেনে গো তুমি বিটিকে লক্ষ্য রকম মত রাধা কান্ত অপমান করুজন बोका এ পিলা ओ আরে ভাবে সবরি র ওইটা খাইলি শ্রী বস কইটা হৃদয় তু তাই মুই হস্তি না কমিনি পুরো
বান্ধব বিবাদে আজ্ঞା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସବରି ନା କାନା ଥିଲା ଶ୍ରବଣା ସବରି ଶ୍ରବଣା ସବରି ସବୁବେଳେ ସେ ସବରି କାଁ ବୋଲେ ରାମ 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 ଖାଇଲେ ରାମ ଶୋଇଲେ ରାମ ଜାଣା କଲେ ରାମ ଆଗ ହଁ ହଁ ইয়াर দেখো ମୁହ ବାଁକ ନାଇଁ କର ସାମ୍ନାରେ ଯୁକ୍ତି କର তো বাবরে আজি সেই সবরি কথা আমি খাই যাব মা ସବୁବେଳେ ରାମ ରାମ ସେ ବି ଗୋଟେ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସେଠି ଲାଗି ବାମର ମହାତା ଜାଣେ ନ ଭକ୍ତ ବର ବୁଝେ ନ ଭକ୍ତ ବାବାର ମହାତା ଜାଣେ ନ ଭକ୍ତ ବର ବୁଝେ ନ ଭକ୍ତ তুমি কাহি জানবো আরে তুমি নারী মানে খালি ঘিচি খাই আনছো ঘিচি খায়া না খালি কান্তা রে পিলার ফোন নম্বর দিকে পাইতি মতে রিচার্জ করে দেমি ডেলি এন্তা আন্তা করতি বাজার আবকে খায় বলছি তো বাবাকে তো নারী মানে রসাই দিল তুমি তো সে নারী তো বাবুরে ইমান কর কিনি নারীଙ୍କୁ बोले तमे मानो छुनी के নারী नारी नारी चाहले कला नहीं करी पारे আরে নারীଙ୍କୁ গুপতর কথা নাই কহ হ্যাঁ কেভে গুপতর কথা নাই কহ হেতি লাগি ত্রেতয়া যুগে সবরি ঠামি খাইছে সে ভাবর মহত্ব লাগি মিত তরবরি আরে ভাবগ্রাহী এমিত ভাবর সে আরে ভাবগ্রাহী রকত খাও মুই রকত খাও কানা সি মুই রকত হেতি লাগি তুমি নারী মানে মাল লাগলা এ রকত খা বলছ ওই এতি লাগি এ রে হেতি লাগি তুমি নারী মানে এ রকত খা বলছ জানো ছ তো তোমার মুহ আছে বলি করি তোমার মুহ এছন আমেল আমেল কর বাবরে ও আমকো হি নিষ্পা করি জন ছাড় দেব মুই বি সজে কে রখি যে হ্যাঁ नहीं पारबो बोले মই আছে বাবরে ঝুপটি মুই রকত খাও নাই সে আগো নরসিংহ রূপর মুই হিরণ্য কে চিরি তার বুকু কে আমি ফারি তার ছাতি কে মুই চিরি নরসিংহ রূপরে হিরণ্যর বুকু কে ফারি দিলি हां हां দুহি জঙ্গে ধরি কে চিরি কে মারি করি মোর ষষ্ঠ ভক্ত প্রহ্লাদ কে মে উদ্ধার কলি बस তা বলে মে রকত খাওয়াইলি মা গই চিরি করে ফাল দিল কা করলো গো দুষ্ট কাম করছিলা বলি তা বলে মে রকত খাওয়াইনি কা করব না তেলে মোর সাকি দে না গো হে ঠোড়া জরা পুটাতি বাহার করলো কেন্দা করলো জনে কে ভাবি চিন্তে কে কথা কহবো হুম তো বাবুরে মত রকত খাও বলে প্রমাণ দান দুই গলা हां फिर का बोले ए तीन एक से माजी छाड़ू माझी छाड़ू वाह खाली आना माझी छाड़ू माझी छाड़ू आगो कृष्ण लागी 16 सहस्र गोपनारी पागल ता बोली माझी छाड़बो का माजी छाड़मी का मुई का से हे जे का एड़ी उन्ने करी मां में ना तुम्हें कागो अरे তা নাই ছিলনি बाबूरे ओ तारा हिदला सुन ठोक सला का ये तोर घरर गुसिया के रे तोर छातिर कलो जाके रे तोर घरर मुनुस की छी तो ते ठीक लाज लागबार কথা গো का करी लाल हमको बल्लाई लागबा देखो तो আগো কাহার লাগি সজে হেস গো মা মানে যদি আমার নারী মানে মোর মনুষ মতে ভল বল বাবা সজে টিকি হেসি বল मत भल पाबा बोली करी হ্যাঁ আমার বাবুর বুয়া আইলে বুনিয়া দিছরে অমকার মা বলবে গা বল আর নারী মানে সজে হেস से मने देखाई होछ আজ এই নারীঙ্গু কানা করমা এ তোর ঘরর গুছিয়া কে রে তোর ছাতির কলা যাকে রে তোর ঘরর সোয়ালা মনুষকে ছি তোতে টিকে লাগ লাগবার কথা গো কালা কে লাই লাগবা সেটা এ কালা দে লাগবা এ তোর ঘরর মনুষকে দি ভুকা মালু এ তোর ঘরর মনুষকে দি ভুকা মালু এটি লক্ষ্মী রূপে গো কারানি কলু যে নিজের মনুষকে এতে করুছে পরর মনুষকে কাঁ করবা এটি লক্ষ্মী রূপে গো কারানি কলু এটি লক্ষ্মী রূপে গো
ओए ढुलिया ने क्या हाँ बाबू रे ये बुआ ये गर्जन मुई गर्जन के तमा नहीं सका नहीं चिनी पारु जगा मोई मैं ता को जन किनी मते भी खराब लागु छी को मुई ओसो तो से तमा वाह फिर का बोले ठुकमिया तीन है के मनुष मांस खाऊ आम के सते तेल मसला लगाना लेखन लागु छी बा बाबू रे ओ एक्चुअली आज्ञा मैं जोगी बेसो धरी कन्न राजार द्वार के जाइथिले हेले कन्न राजार द्वार के का बोली कोनी आगो कन्न राजार द्वार गली एका मुई भिक्षा मागिली गो गुटे मुई भिक्षा मागिली जे जोनार कृष्णंगर आगे न कहना क्या ई बा कन्न जाना मागले देउछी हां ई बा कन्न राजा जाना मागले देउछी मुई दिने विचार को लिया गया जे कोनो राजा जाना मागले दउछन ठीक अछि मैं जाए आगो जोगी भेष धरी करी कोन दर जाई थिली गो कोन दर जाई थिली सिकी थारे भाई भविष्य रो काम दबारे मोर सुना आई चो 2 दिन 3 दिन 4 दिन सी अलगा केने मोर देबो रे मोर धनो दुगमना नहीं हेबो दुगमना नहीं है बोरे मोर सुना जे मन के ऐसे से सिक्सी जासी और ससो के फिर ठोकी देसी दुगमना नहीं हेबो ए बुआ सेना जे तबले जोगी भेसो धरी गली हां मैं कन्नर हजार द्वार के गली आ काना मागी दिली जाना मागलो तो देई देबा बोली नहीं बोली कोरी तो कोराउ था मुही के नहीं तार ओरिजिनल पो के बीसी के सोना के लुके देनी ओरिजिनल पो के लुके देनी और डुप्लीकेट पो के देखे देनी आगे तोर पो के मारी के दे जे मैं खाए में बोली बस सत को कोई जाए क्या हेले फिर भी कन्न राजा मारी के देले मैं भोजन नहीं करी कन्न राजा एक्चुअली महादानी बोली टेस्ट करवा लगी बोली कहा बोली मैं मनुष्य मांस खाइली का ना गो गुटे কথা হইলে सोना बॉलर गोला छेल गोला में না গো পিনা कहे जे मते ते हिनिस्ता कलो आजी माकरी নিস্তা নাই গো আজি তুমি এই গাঁর জেন ভুজি খাইলো জেন পনির দিছিলে তোর মানে তরকারি মানে পনির তরকারি দিছিলে ডাল দিছিলে আর খটা আম খটা দিছিলে হে আম খটা দেলে সিনা তুমি নাই খালা কাহার দইয়া গিয়া कहे हेला जे मते माकरी गां रे हिनिस्ता कलो माकरी गां बुझ जाए ई खमारी गां रे তুমি কাহালা যে আমকো নিস্তা করছো কহ তো बाबरे टमाटा श्रीमुख और हम